हेलो फ्रेंड, आज आम बनइबा पणस कषि पणसर छणा बा पणस फ्राए। से मु पणस को छोट छोट काटी नहीं धोईकी ताकू लुण देकी टिके सिझेदेवी। हाउटी सिझेदा परे एबे आमे बेसन आरारोट पाउडर 2 चामच लेखाएं नेबा। नहीं ताकू मसला दे तार गोटे घोल बनइबा। 2 चामच बेसन 2 चामच आरारोट में नहीं टिके घोलटा में टिके मोटा बनइबा, पतला बनइबानी। पतला बनइले सी आम पणसर छाड़ी अलग अलग हो छाणला बेले से देखिए पानी पकेबे। मु 2 चामच आरारोट नहीं आरारोट पकेवा द्वारा टिके कड़क हम आउ क्रिस्पी हम। मु खाइबा सोडा नहीं टिके खाइबा सोडा नहीं हमर हलदी गुंड लंका गुंड। जदि हलदी गुंड बदले कलर पकेबे खाइबा कलर पकई पारती। मते सबुथिरे खाइबा कलर पकेबा को पसंद नहीं, देह खराब होची से मु पकेनी। टिके लुण नहीं मु तो से पणसर लुण पकई दीची, टिके लुण पकईची। एथिरे भी टिके लुण पकेली। लुण देखी पकेबे। मु खाइबा सोडा टिके नहीं अल्प टिके नहीं तेल झिकीदेव ना बेसी बेसी हो गले खाइबा सोडा आउ पार्टी की मध्य केमिति गोटे लागिवो सेति खाइबा सोडा देखिए नेबे। बिल्कुल न पकेले हार्ड हार्ड लागिवो। सॉफ्टनेस में टिके आमे सोडा खाइबा सोडा नेबा। देखंतु मु टिके पानी पकई घांटुची, टिके टिके पानी पकई एमती घांटिबे। नहले भी जदि पानी एमती पकेबेनी सब सुखिला पाउडर को एमती चामच रे मिसई तापरे पणस उपरे बिंची देई सेमिति छाणले भी हबो। मैं ये वीडियोटा एमती पकई दीची। आउ थरे मो केतल सेमिति वीडियो भी पकेबी। बेसी बेसन करबानी कि बेसी सुखिला सुखिला करबानी। आज आमे अलग प्रकार पणस छणा करिबा। देखंतु अधा सिझा हो गलानी हमर पणस। हाथ रे चिपी हो जाउची किंतु पूरा सिझेनी। आधा सिझी गले तेल कम झिकिबो आ जल्दी मध्य सिझी जीवो। नहले छाणिला बेले कंचा रही जीवो। देखंतु हमर अधा सिझा पणस मु ठंडा कर देछि। ठंडा हो गलानी एबे ताकू से बेसन रे पके आमे मिसई देबा। देखंतु बेसन रे पकी आमे ताकू मिसई देबा। आमे चामच रे हो नाले हाथ द्वारा हो ताको आमे मिसई देबा। मिसई की ताको गोटी गोटी छाणीबा। देखंतु पूरा जेमिति ता ऊपर गोटे परस्तटी लागिची। बेसी पानी करनी, बेसी पानी कले सी अलग हो जिवो पणसरु। देखंतु अबे जोड़े सेटा लागी लागी पड़िबो। बहुत सुंदर बनियो आमर पणस छणा। बढ़िया हलदिया देखा जाउची, नेचुरल कलर। आमर तेल गरम हो गलानी। एबे आमे पणस छणा को गोटी गोटी करी पके देबा। देखंतु मु गोटे गोटे पीस पकेची। जदि कोड़ा लागी जाउछ मध्य एमिति पीस मु अलग अलग पकेची। जदि कोड़ा लागी जाउची छाणला बेले छड़े देबे ताकू, नहले भी सी छाड़ी जीव आपे आपे।
ନାଇଁ ଯଦି ଲାଗିଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ପଣସ ସିଝି ଯାଇଛି ଅଧା, ସେ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲାଗିବନି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ, ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନଥିଲା, ନହେଲେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି କାଟିକି ପକାଇଥାନ୍ତେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବ, ବାସ୍ନା ହେବ। ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ପକାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତେଜ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ପଣସ ସିଝି ଯାଇଛି। ତେଜ ଆଞ୍ଚରେ ରଖି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବେସନଟା ଖାଲି ସେ ସିଝିଗଲେ ବାସ୍। ଭିତରେ ତ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି ପଣସ, ବେଶୀ ସିଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କଞ୍ଚା ପଣସ କରିବା, ଆଞ୍ଚ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଞ୍ଚ କମ୍ କଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ତେଲ ସୋକ୍ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସିଝେଇ ନେଇଯିବାଟା ଠିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ପଣସ ତରକାରୀ ବନେଇ ଖାଇ ଯଦି ବିଜାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ପାକୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି, ନାଲି ହେଇଗଲାଣି। କଲର୍ ନ ପକାଇବି ଆମର ନାଲି ନାଲି ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଆମର ପଣସ ପାକୁଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପରସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଏମିତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁଠୁ, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଘରେ ହେବା ରୋଷେଇ ମୁଁ ମାନେ ଜିନିଷ ସବୁ ପକାଉଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ବନାଉନି। ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମ ଘରେ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ବନାଉଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପକାଇ ଦେଉଛି। ସେତିକିରେ ମୋର ଏତିକି ଭିଉ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ପଣସ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଖାଇଲେ ଜଲଜିରା ହଉ କ'ଣ ବି ଟିକେ ପିଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଆଉ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ବେଶୀ ବେସନ ହେଇନି, ବେସନ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଲାଗିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ସିଝି ଯାଇଛି ଆମର, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଆମର ପଣସ ଛଣା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ଶୋ କରିପାରୁନି। ଆମର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପଣସ ଛଣା
बनिकी रेडी। देखंतु बढ़िया बढ़िया पणस छणा हमर बनिकी रेडी है। बनैकी खाइबे आउ मोर वीडियो देखुथिबे आउ लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू। देखंतु बिल्कुल तेल नहीं, हाथ में बिल्कुल बेस तेल लगुनी।